Setelah negosiasi alot selama setahun, tentara Amerika Serikat pekan ini menyerahkan satu-satunya penjara yang masih ada di bawah kendali Amerika kepada pemerintah Afghanistan. Pengembalian penjara ini mengakhiri satu babak dalam hubungan Afghanistan dan Amerika Serikat. Presiden Afghanistan mengatakan kembalinya kendali terhadap penjara ini adalah persoalan kedaulatan bangsa. Penjara Bagram dikenal dengan berbagai tuduhan penyiksaan terhadap penghuninya dan sering digambarkan sebagai penjara Guantanamo-nya Afghanistan. Dan laporannya bersama Gayar Waziri dari Kabul. Penjara Bagram dibangun 10 tahun lalu oleh tentara Amerika Serikat ketika mereka menyerang Afghanistan. Sekarang para tahanan di sana dikembalikan ke tangan pemerintah Afghanistan dan penjara ini sekarang bernama Fasilitas Penahanan Nasional Afghanistan di Parwan. Afghan لورته د امریکا د متحده ایالاتو تر کنټرول لاندې زندانونه د انتقال لپاره زموږ د څو کلونو هڅو بالاخره نتیجه ورکړه او آینده هفته به په کامل ډول دا انتقال بالاخره وشي چې امریکایان پښیمانه نشي. دا انتقال باید وکړي. الله دې ژر تر ژره وکړي، ستړي پکښې. Sejak awal, penjara ini sangat kontroversial dan sering disebut sebagai penjara Guantanamo-nya Afghanistan. 3.000 orang ditahan tanpa diadili. Mereka dituduh memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan gerilyawan Taliban. Kelompok HAM ini meminta keadilan ditegakkan. افغانستان د نافذو قوانینو پر بنا باندې په افغانستان کې باید د زندانونو د اداري مسؤلیت باید د افغانستان دولت وي. ولې د ملي او د نړیوالو قوانینو پر بنا باندې د دوی د سرنوشت ټاکل هم د دوی هغه اساسي بشري حق دی چې باید وټاکل شي. د دوی د سرنوشت ټاکل د adlana mahkamah aga amu usul perbina bandi. 2 tahun lalu, keponakan Muhammad Anwar ditangkap oleh militer Amerika Serikat dan dibawa ke penjara Bagram. Dia dituduh menjadi anggota Taliban dan dipenjara tanpa diadili. Saya takriban yawmias kam 2 kali kigi. Pada yawmias kam 2 kali kisi dari mias bad stress li bertaraf mul dasar mulaqat ko. Pada bani mukamilan raziyo. ځکه چې دا افغانانو خاوره ده او سین بندیانم افغانان دي او دولت هم د افغانانو ده دا به هیڅ افغانان تسلیم شي. Tapi sejumlah kelompok sipil Afgan khawatir kalau tahanan yang berbahaya akan dibebaskan. بگذاری زندان بگرام و حکومت افغانستان نهادهای جامعه مدنی همواره نگرانی‌های خود ابراز داشتند. یکی از بحث‌هایی بود که افراد اشخاصی که در زندان بگرام حضور دارند باید دوسیه‌هایشان بررسی شود و افراد اشخاصی که واقعاً بیگناه هستند باید است که اینا در جنایت و در جرم‌هایی که در افغانستان اتفاق داشته دست نداشتند بعد از طی مراحل حقوقی و جزاییشان رها شوند. اما نگرانی‌ها از این بابت بیشتر بود که رئیس جمهور افغانستان زمانی که زندان بگرام تسلیم میشه دو وضعیت زندانی‌های خطرناک و زندانی‌هایی که همیشه به امنیت ملی افغانستان و امنیت ملی سایر کشورها را تهدید میکنند مبادا اینا رها شوند. اما هنوز همین نگرانی‌ها وجود داره، چنانچه زمانی که مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان واگذار شد 26 زندانی را بدونی که فهمیده شود اینا کی بودند، چه جرم را انجام داده بودند و به چه دلایل زندانی شده بودند و بدونی که با نهادهای مربوطه را شریک بسازن آزاد کردن. و این معنای حرفی است که حکومت اراده داره و مصمم است که تمامی زندانی هایی را که بر مردم افغانستان و در بسیاری از موارد به کشورهای بین المللی مضر هستند و خطرناک هستند رها خواهند. Tapi berdasarkan kesepakatan terbaru Afghanistan tidak akan membebaskan tahanan yang dianggap berbahaya tanpa tinjauan ulang dan sekitar 50 tahanan asing akan tetap berada di tangan Amerika Serikat. Laporan ini disusun Gayar Waziri untuk Asia Calling dari Kabul, Afghanistan. Meski menuai polemik, aturan izin penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap diajukan pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM berdalih aturan ini tidak akan melemahkan KPK, tapi justru akan memperkuat lembaga anti rasuah itu dalam mengungkap kasus korupsi. Apakah KPK memang perlu melakukan izin penyadapan?
Lalu bagaimana dampak aturan ini terhadap pemberantasan korupsi di tanah air? Simak wawancara kami dengan pengamat hukum sekaligus tim perumus revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Muzakir, yang berikut ini. Ya, itu sebenarnya sudah diujikan di Mahkamah Konstitusi. Dulu intinya putusan mahkamah itu menyatakan bahwa penyadapan pun itu juga harus atas izin hakim. Artinya apa di situ? Kalau kita berbangsa bernegara, itu namanya hak privasi itu harus juga dilindungi, khususnya terkait dengan informasi atau kegiatan yang bersifat privasi, kan harus dilindungi. Termasuk privasi itu adalah masalah komunikasi melalui sarana telepon dan sebagainya, itu harus dilindungi. Itu hak yang harus dilindungi gitu ya. Nah, itu bisa diterobos apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana gitu. Nah, bagaimana cara menerobosnya? Maka ada kaidah hukum yang intinya harus atas izin hakim. Jadi hakim yang menentukan ini boleh disadap atau tidak disadap. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita kembali kepada masa lalu, setiap orang bisa disadap gitu oleh lembaga yang punya kewenangan untuk menyadap. Maka sekarang dibatasi bahwa menyadap itu hanya untuk kepentingan penegakan hukum. Itu artinya apa? Ini ada balik sedikit. Artinya apa? Kalau ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang awal, ya ini diduga ada tindak pidana. Untuk membuktikan siapa pelakunya, sudah ditetapkan dulu ini ada tindak pidana. Baru siapa pelakunya, barulah kegiatan menyadap. Artinya nyadap tidak keputusan pribadi masing-masing orang, penyidik misalnya. Wah, saya duga itu melakukan itu, sadap. Jadi jangan. Itu menurut saya itu yang kita hidup berdemokrasi yang kurang sehat kalau itu yang dilakukan. Ya cukup saja kalau ada tindak pidana satu dan ada orang terduga melakukan tindak pidana, diputus secara resmi sadap. Itu menjadi persoalan izin hakim itu bagaimana? Apakah harus dilakukan secara sidang kemudian diputus, atau dia cukup memberitahu hakim? Nah itu hakim itu diberitahu supaya nanti kalau ada apa-apa dia tahu bahwa itu hasil sadapan gitu ya. Jadi menurut saya begitu. Jadi misalnya ada transaksi narkoba mau masuk ke Indonesia, dinyatakan ada tindak pidana. Kira-kira siapa pelakunya? Dalam rangka untuk mencari pelaku tindak pidana narkoba inilah barulah kemudian putuskan nyadap. Nah nyadap kan ada dua kemungkinan kan, nyadap dalam kondisi normal, nyadap dalam kondisi abnormal. Abnormal itu ada situasi tertentu yang sadap itu harus cepat. Kalau menurut saya pertama harus ada putusan kolektif. Kalau KPK misalnya putusan kolektif cepat, iya itu tidak pidana, ya sadap, keputusan nyadap itu harus ada. Kalau polisi misalnya ada diktum yang menyatakan bahwa sadap, supaya ini benar-benar ada dasar hukumnya gitu. Kita nggak ada maksud tuh kalau dalam KUHP itu terus kemudian memperlemahkan lembaga tertentu. Ini standar hukum internasional, atau internasional juga sama seperti itu. Dan kita yang standar hukum kita itu seperti apa? Artinya apa? Ya bagaimana kalau orang itu sadapan disalahgunakan? Saya kira dalam kasus tertentu kita sudah tahu disadap hanya untuk kepentingan rivalnya dia. Disadap karena dia mengancam dia, sadap dia. Padahal nggak ada hubungannya dengan misalnya tindak pidana yang menjadi objek kewenangan dia. Itu kan nggak boleh kan gitu. Itu kan berarti sadapan itu nggak seperti itu gitu. Jadi sadapan itu harus ada tindak pidana dulu, baru kemudian ada. Misalnya KPK juga sama juga. Begitu dia ya ini ada dugaan terjadinya tindak pidana, oke, putus, ada. Ini bagaimana? Sadap, putuslah sadap.